अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जूसी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इफ़त। और आज हम मौजूद हैं जिन के सूबा सिचुआन के दालियांशान पहाड़ों में एक सुस्त रफ्तार ट्रेन चलती है। जी हाँ, आप देखें हमारे पीछे ये रेलवे है और थोड़ी देर जो ट्रेन हमारे तरफ तो आ रही है। जी हाँ, और ये मैंने सुना है ये जो क्या कहता है सुस्त रफ्तार ट्रेन जो दालियांशान जो पहाड़ के दरमियान जो एक शैडो सर्विस की तरह जी हाँ जाती है। और आपको पता है चाइना में वो तेज रफ्तार ट्रेन बहुत मशहूर है, लेकिन आज हम आपको दिखाऊंगी वो सुस्त रफ्तार ट्रेन है। जी हाँ, और जो यहाँ के लोग न सिर्फ इस ट्रेन से जो मुख्तलिफ जो काउंटी या देहातों के दरमियान जो आने वाले जाते हैं, बल्कि जो तमाम जो सामान जो लेकर कभी कभार जो वो बाजार में जाते हैं और ये ट्रेन जो जिनकी ई कौमियत के तकरीबन तमाम देहात और कस्बों से गुजरती है। और आप देख सकते हैं यहाँ मकामी लोग बहुत ज़्यादा हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग लोग हैं और वो बाज़ार जाएंगे या बाज़ार जाने के बाद अब घर में वापस जा रहे हैं, इसलिए उनके बहुत से सामान हैं। और इस ट्रेन की खुसूसियत ये है कि ये ट्रेन वो मुर्गियों और मवेशियों के साथ लेकर भी वो ट्रेन में बैठ सकते हैं। जी हाँ, जो कभी कभार शायद कुछ मकामी बाशिंदे हैं ना, जो अपनी जैसे मुर्गी या जानवर जो बाजार में लेकर दूसरे लोगों को जो फरोख्त देते हैं, इसलिए जो इनको एक जो ऐसे ट्रेन चाहिए ताकि ये तमाम जो मवेशियाँ जो जानवरों लेके जो मार्केट में जा सकते हैं। और आप ये रेलवे स्टेशन देख सकते हैं, बहुत दिलचस्प है। आप देखें अभी हम और आप देखें यहाँ मकामी लोग वो रिवायती लिबास पहनती हैं और वो मुर्गी भी जी आप देखें ये मुर्गी वो ट्रेन पर लेते हुए भी साथ जाते हैं। और आप देखें जो बच्चे अपने वहाँ भी मुर्गियाँ मौजूद हैं, न सिर्फ मुर्गी बल्कि जो फेफड़ा गाय, जी यहाँ भी मुर्गी मौजूद है। अब देखें जो अभी मैंने देखा है वो किसी आदमी ने वो एक फ्रिज खरीदने के बाद भी घर में लाते हैं। जी अब देखें इनके पीछे भी एक बास्केट है जो तमाम चीज़ें जैसे बेवरेज वगैरह फल वगैरह सब कुछ वो लेते हैं। क्योंकि यहाँ वो पहाड़ी इलाके हैं, इसलिए वो मुर्गी और वो भेड़ बहुत ज़्यादा है और मकामी लोगों को बाज़ार जाने की सहूलत वो फराहम करने के लिए ये सुस्त रफ्तार का ट्रेन बहुत ज़रूरी है। जी, ये ट्रेन तो अभी आ रही है, इसीलिए लोग यहाँ तो इंतज़ार कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं वो बुजुर्ग लोगों के ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा भी है, क्योंकि इस ट्रेन के ज़रिए बाज़ार जाना और बाज़ार में कुछ जो पैदावार फरोख्त करना ये उनकी ज़िंदगी है। जी हाँ, और जो ये बुजुर्ग ख़वातीन जो इस बाज़ार जाने से लुत्फ़ भी उठा सकते हैं। बच्चों के लिए स्कूल जाने के लिए वो स्कूल पास की तरह है। जी बच्चे रोजाना इस ट्रेन पर बैठे हुए जाते हैं और वापस जाते हैं, क्योंकि इस ट्रेन का टिकट बहुत सस्ता है और सबसे सस्ता जो टिकट है वो 2 युआन 45 रुपये। जी आप देखें यहाँ जो स्टूडेंट्स जो तालिब इल्म भी बैठे हुए हैं और सब कुछ यहाँ वो जो कुछ खाने पीने की चीज़ें भी खरीद कर सकते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर भी खरीदे हैं,
اور آپ دیکھیں یہاں شاید وہ بازار سے تمام چیزیں لے کے ابھی گھر واپس جا رہے ہیں. جی ہاں اور وہ مرغیوں لے کر بھی بازار میں وہ فروخت کریں گے اور جو پیسے کمانے کے لیے ان کی زندگی کے لیے یہ ٹرین بہت ضروری ہے. جی اور آپ دیکھیں دوبارہ ہم یہ جو مرغی کے ساتھ ملتی ہے کیا اگر آپ اس سے بھی جو سیکھ سکتے ہیں جو اگر آپ جو بازار میں جاتے ہیں اپنی مرغی بھی اس جو بیگ میں لگ سکتے ہیں. کیا پاکستان میں ایسے جو ریلوے اسٹیشن ہے جو مرغیوں اور بھیڑ کو لے کر اس ٹرین میں لے سکتے ہیں؟ جی میرے خیال میں جو پاکستان میں جو عام ٹرین موجود ہے نا مثلا جیسے اسلام آباد سے یا کراچی تک یا لاہور تک ایسا عام ٹرین معمول ٹرین موجود ہے لیکن اتنا جو سست والا ٹرین کیا آپ کے یہاں موجود ہے اگر ہے ضرور کامنٹس میں ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. جی ہاں کیونکہ وہ ریلوے صرف وہ ہائی اسپیڈ کا نام نہیں ہے کیونکہ وہ ہم جو دیہات علاقے میں وہ مقامی لوگوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے اس لیے وہ سستا والا بھی بہت ضروری ہے. جی جی آپ دیکھیں آپ یہاں تو انتظار کر رہے ہیں تو کتنا خوش ہے جو دیکھیں وہ بچے بہت خوش ہیں. یہاں تو بھی لطف اٹھاتے ہیں. آپ دیکھیں ہم یہ ٹرین بالکل پہاڑ کے تانے میں موجود ہے. آپ دیکھیں جو دور تو پہاڑ ہے اور یہاں اور وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ چھوٹے گاؤں بھی موجود ہیں. اچھا جو پہاڑ پر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں یہ لوگ موسم اچھا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہر طرف وہ درخت لگاتے ہوئے ہیں اور یہاں کا جو ماحول بھی بہت اچھا ہے. تو ٹرین آ رہی ہے اور یہ تمام لوگ جو ٹرین کی طرف تو جا رہے ہیں اور بعد میں ہم ہی ان کے ساتھ وہ ٹرین پر بیٹھیں گے. جی اور دیکھتے ہیں اس ٹرین کے حوالے سے آپ کس موضوع پر جو دلچسپ لیتے ہیں اور سب سے انٹرسٹڈ ہے تو ضرور کامنٹس میں ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. جی ہاں دیکھیں وہ بچے بہت پیارا ہے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو بہت کیوٹ بیبی ہے. اور ہمارے لائیو شو کے ذریعے بھی پتا چلا کہ چین کے دیہات علاقے میں وہ لوگ کیسے زندگی گزرتے ہیں اور یہاں کی جو حالت کس طرح کی ہے. جی اور یہ یہاں جو بڑے شہروں سے بہت مختلف ہے نا جو بڑے شہروں میں تو بہت تیز رفتار ریلوے کے ذریعے مختلف شہروں کے درمیان جاتے ہیں اور یہاں لوگ جو سستا والا ٹرین پہ جاتے ہیں. پہلے یہاں وہ اس کاؤنٹی میں بہت غریب ہیں. ٹرین آ رہی ہے ہم دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہماری ٹرین آ رہی ہے. اب دیکھیں یہ آسمان کتنا نیلا ہے اور اس ٹرین سے تقریباً ماضی میں ہم واپس آ رہے ہیں. میرے خیال میں یہ ہمارے لیے ایک بہت دلچسپ تجربہ ہوگا. جی چونکہ ہم صرف جو تیز رفتار ریلوے سے بیٹھے ہیں اور ابھی تو یہ سستا والا وہاں اور یہ اب سننے کیا آپ یہ سن سکتے ہیں. اب دیکھیں یہ پہلی مرتبہ ہے. ابھی ہم لوگ اس ٹرین کے اندر جا رہے ہیں اور ہم اس ٹرین سے تالیانشان کی سیر کریں گے اور جو شاید ہم جو بازار میں پہنچیں گے مجھے بھی پتا نہیں ہم کہاں پہنچیں گے. ہم صرف ایک ٹھیک ہے پتا نہیں ہمارے اور ہم تلاش کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا یہ سیٹ کہاں پہ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں
یہ ٹرین بہت جو دیکھنے میں وہ بہت پرانا والا ہے لیکن بہت سے لوگ مقامی لوگوں کی سہولت بھی فراہم کرتی ہے روزانہ کے لیے. آگے ہم آگے جا رہے ہیں. جی ہمارا نمبر کیا ہے؟ ہم نمبر 5 ہے. یہ 8 ہے. جی 8 ہے. ہم دیکھیں اور آگے جا رہے ہیں جلدی سے ورنہ جو ہم یہاں ٹرین میں لوگ بہت زیادہ ہیں. اب دیکھیں جو یہاں لوگ یہاں انتظار کر رہے ہیں. نمبر 5 دیکھیں لوگ اس کے اندر ابھی تو آرام کرتے ہیں. جی آرام نہیں ہو سکتے ورنہ تو یہ ٹرین چلیں گے. جی ہم آرام نہیں کر سکتے. جی ہاں ہم جلدی تو ہمارا ابھی 7 اور 6 ہے ہمارا ٹرین تو 5 ہے. جی 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 کیا آپ کے شہر میں جو یہ ٹرین بھی اس طرح کا ہے تو آپ کے شہر میں وہ ٹرین کس طرح کا ہے اور یہ ہائی اسپیڈ ہے یا صرف یہ عام ٹرین ہے؟ اس کی قیمت کتنی ہے؟ مہنگا ہے یا سستا ہے؟ جی اور یہ تو ہم پہنچنے والا ہے جو یہ ہمارا ٹرین ہے تو ہم اندر جائیں. جی آئیے. صاف ستھرا ہے کیونکہ وہ معاشی اور پرفیوم کے لیے وہ ایک خاص جگہ ہے اس لیے تو عام جگہ یہ آپ دیکھیں وہ بڑا گوشت اور وہ خواجہ ہے جیسے وہ ایک ایک مسئلہ ہے ایک قسم کا مسئلہ ہے یہاں کے بہت مشہور ہے. اور آپ دیکھیں یہ ٹرین بہت صاف ستھرا ہے اور لوگ بھی سبزیاں لیتے ہیں. آپ دیکھیں بہت سہولت ہے اور ہمارا سلسلہ یہاں ہے. ہم کہیں سے بیٹھیں کہیں خوبصورت جگہ پر ہم بیٹھیں گے. ہاؤ اباؤٹ یہاں سے ہم بیٹھیں؟ جی ہم یہاں اوکے. بڑی جگہ ہے اور صاف ستھرا ایسا لگتا ہے کہ شاید کچھ چھوٹا ہے یا کچھ جو خراب ہے لیکن مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس ٹرین جو لوگوں کی سہولت فراہم کرنے کے لیے وہ معاشی اور پرفیوم کے لیے ایک خاص جگہ فراہم کرتے ہیں اس لیے جو لوگ انسان ہیں اور معاشی وہ مختلف جگہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. جی ہاں اور آپ دیکھیں یہ کھڑکی بھی کھل سکتے ہیں نا. اوہ نہیں بہت بھاری ہے بہت بھاری ہے. ہاں جی لیکن جو حقیقت میں چونکہ ہم یہ پہاڑی علاقے میں تو موسم کافی ٹھنڈا ہے تو زیادہ جو گرم نہیں ہے اور کھڑکی اوپن ہو سکتے ہیں اور یہ پنکھی بھی موجود ہے اور اس ٹرین میں بیٹھنا ابھی تو بہت خوشگوار تجربہ ہے نا. جی ہاں اور جو حقیقت یہ ہے کہ چین کے مختلف علاقوں میں جو لوگوں کی زندگی کے معیار مختلف ہیں اور ضروریات بھی مختلف ہیں اس لیے جو سست رفتار ریلوے بھی ضروری ہے اور ہائی اسپیڈ جو ریلوے بھی ضروری ہے. جی جو اس کا مقصد تو مختلف ہے نا. جی جو تیز رفتار ریلوے جیسے کاروباری کرنے والے لوگوں کو جو بہت جلدی سے جو لمبا فاصلہ پر جو دو شہر میں جا سکتے ہیں لیکن یہ مقامی لوگوں کی جو روزمرہ زندگی ہے جیسے آج میں بازار میں جانا چاہتی ہوں جاتے ہیں یا اسکول میں دوسرے
जो काउंटी में स्कूल में मिडिल स्कूल में जाना चाहते हैं तो हम सब जो इस सुस्त रफ्तार ट्रेन पर ले सकते हैं. तो जब हम जिंदगी जो इंजॉय करते हैं तो क्यों इतनी जल्दी है ना. सुस्त वाला जो ये ट्रेन पर बैठना भी एक बहुत इंजॉयबल तजुर्बा है. और यहाँ इससे पहले थोड़ा सा जो गरीब है और आजकल वो गुर्बत का खात्मा का काम जो मुकम्मल हो चुका है और यहाँ के लोगों की ज़िंदगी के मियार भी बहुत बुलंद हो चुकी है. जी हाँ. और इसी ट्रेन मेरे ख्याल में इनका सबसे जो कीमती यादें हैं जो माजी में जब वो जो गुर्बत का शिकार थे शायद वो इस ट्रेन से जो मार्केट में कुछ सामान फरोख्त करने के ज़रिए जो पैसे कमाते हैं. लेकिन अभी तो वो गुर्बत से निकल चुके हैं. लेकिन ये इनके लिए भी सबसे खुश और सबसे जो कीमती यादें है. अगर यहाँ की जो मियार है इक़्तिसादी के मियार जो बहुत बुलंद हो चुके जी तो ये सुस्त रफ्तार ट्रेन तो हाइब हो जाएगा. जी. इसलिए आज हमारे लिए एक जो दिलचस्प तजुर्बा है क्योंकि ये मुख्तलिफ मियार ज़िंदगी के बारे में वो एक तजुर्बा है. आप देख सकते हैं मुख्तलिफ मंजर मुख्तलिफ चीज़ें. जी. हम यहाँ से जो बाहर देखें तो ये दिलचस्प हमारे पीछे लोग तो ये यहाँ इंजॉय करते हैं. हम देखें इसके बाहर कोई चीज़ें हैं जो सिर्फ बाहर है. शायद जब हम जो ये रेलवे चलने के साथ साथ जो बहुत दिलचस्प चीज़ हम जो मिल सकते हैं. आइए आप खुल सकते हैं जो इस चौकीदार से मदद ये बंद है मतलब है जो हर जो ये अलग अलग है. अच्छा ये हमारे लिए तो एक खुसूसी ग्रीन हाउस ओपन क्या है. यहाँ सीस का टिकट है और अगर सीस नहीं है टिकट स्टेशन नहीं है. लेकिन तो एक बड़ा रेलवे स्टेशन है इसीलिए यहाँ तो टिकट स्टेशन भी मिल सकते हैं. बहुत से चुके हैं वो लोग मकामी लोग वो ज़िंदगी के जो कुछ खाने पीने की चीज़ खरीदने के बाद ज़रूरियात की चीज़ें खरीदे हैं. आप देखें जो आम लोग तो यहाँ से बैठते हैं बहुत ज़्यादा लोग हैं. यहाँ लगता है वो पाकिस्तान की ट्रेन की तरह है. बिल्कुल. क्या आप ये देख कर आपने ट्रेन का की याद आई है. आप देखें सब कुछ यहाँ बैठे हैं और पंखी भी मौजूद है और जो तमाम चीज़ें भी हैं. जी हाँ. जो पाकिस्तान में आपको रेलवे के बारे में कोई वो दिलचस्प तजुर्बा है या कुछ कहानी है तो सब कुछ कमेंट्स में हमें जो शेयर कर सकते हैं. अब देखें हमारे साथ साथ एक दूसरी ट्रेन भी आ चुकी है. आप देखें ये शीशे के ज़रिए बाहर हम देख सकते हैं जो मेरे ख्याल में ये इस ट्रेन पर सामान लेते हैं जैसे माइन है और यहाँ के कुदरती वसाइल जो लेकर दूसरे शहरों में जो फरोख्त दिया जाता है. और आप इस तरफ देखें वो मंजर बहुत खूबसूरत है और यहाँ वो पहाड़ी इलाके हैं और मुख्तलिफ जो जिनकी ये कौमियत के मुख्तलिफ वो गाँव हैं वो पहाड़ी इलाके में फैले हुए हैं. जी हाँ. इसलिए वो नकल व हमल यहाँ का सबसे बड़ा मसला है. जी. अब जो और गुर्बत के खात्मे के लिए रास्ता बनाना या रेलवे बनाना तो बहुत अहम है. अब देखें इस सुस्त रेलवे में जो अब देखें ये चिप्स भी मौजूद है और बेवरेज भी मौजूद है. ये दरवाज़ा बंद है मतलब है हमारी ट्रेन तो जा रही है. रवाना होगी. हाँ. वो यहाँ लोग बहुत ज़्यादा हैं बाकी है. तो हम अपने
यहाँ ये पहाड़ी इलाके में वो अक्सरियत लोग वो जिनकी ये कौमियत से ताल्लुक है और ठीक है यहाँ लोग बहुत ज़्यादा हैं और हम जो बैठने की जगह नहीं है अभी हम अपनी सीट तलाश करेंगे। जी 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 यहाँ बहुत रश है और आप भी दुआ करेंगे हम एक सीट मिल सकेंगे। बिल्कुल। और अभी हमारी ट्रेन तो चल रही है और हम भी जो इस बैठ कर दूसरी जगह पर जा रहे हैं और जी हाँ, ये बाद में, है सुस्त ना? रफ्तार ट्रेन के बारे में एक जो तजर्बा है तो यहाँ तक है और जुसी को और इफ़त को इजाज़त